Laspag mga kapasas. Ayan, kita yan, sagad-sagad na. Sagad-sagad na yung mga Sagad na kami maglakad. kadena namin. Sagad-sagad na yan. Sagad-sagad na yan. Kaso hindi talaga kaya. Tingnan nyo naman yung ahon. Yung dalawa namin kasama, nag-iisip na kung babalik na lang silang dalawa. Nag-uusap sila eh. Babalik na lang ata sila eh. Ayun. Patag na dito. Patag na. Ayun. Oh, may ampalaya din eh. Ayan, kuha tayong pala yung ligaw. Patag na dito. Okay na. Patag. Patag. Ay, nasira. Baliktad. Baliktad. Saan? Dito, kanan lagi. Ay, kaliwa. Ay, kaliwa. Kuno si. Ayan.